ɲini nin namara in na politikimaaw fɛ Bɔjabate k'a dɔn san 20 in kɔnɔ politikimaa ka kuma fanga ɲini waati politikimaa ka kuma jama ɲini waati Bɔjabate nkalon ani bɔkabi caman bɛ k'u fɛ nka n'a sɔrɔla ka ban Bɔjabate i k'a dɔn a bɔ pilinge sɛbɛnnikɛlaw ko n'u bi fanga ɲini na dɔw ma fanga sɔrɔ u yeli i yɛrɛ ɲɛna o y'a damata problème ye sabula garde corps ani mobilibaw ani dibibaw bi don u ni u tabaw ni ɲɔgɔn cɛ e b'u ɲini sa ka dɛsɛ i ɲɛti dɔw kan o tɛ kelen ye Bɔjabate layidu o layidu dilen don i b'a ye k'a fɔ a kelen de min bi timɛ Bɔjabate i bɛna ye k'a fɔ u laban bɛna kogo wuli u ni jama ni ɲɔgɔn cɛ olu yɛrɛ ningiw tun bɛ min nɔfɛ n'u yɛrɛ ka hɛrɛ n'u ka makama ye Bɔjabate i b'a ye k'a fɔ o kɛlɛ de bɛna wuli ka jɔ misali e ye politique tɔn jumɛn ye i ye politique maa jumɛn ye ko hɔrɔnya b'u la Bɔjabate u bɛ min fɔ u bɛ kɛwale de kɛ e ye politique maa jumɛn ye ko hɔrɔn don Bɔjabate fanga sɔrɔla fanga ma sɔrɔ a ye min fɔ a n'a ye min laɲini Bɔjabate i k'a dɔn a bɛ to o den nɔfɛ bada Bɔjabate i y'o politique maa jumɛn ye sɛbɛnnikɛla ko politique maa nkalontigɛla ni namaratɔ Bɔjabate k'a dɔn politique tɛ foyi ye u kɔ jamana in kɔnɔ namara ni nkalon ani bɛnsɛngɔniya n yɛrɛ ka nafa Bɔjabate i bi dɔw ye ka jɛkulu sigi u bi fara ɲɔgɔn kan ka ko dɔ kɛlɛ kɛ k'a kɛlɛ kɛ nka ni kelen ye se sɔrɔ walima kelen mana bɔda sɔrɔ u bɛ se ka taa ka dɔ in fililen to ganga la Bɔjabate kabini ye i b'a dɔn k'a fɔ politikima u tɛ foyi la jamana in kɔnɔ nkalon ani jamana ci kɔ sɛbɛnnikɛla ko jamanadenw sɔrɔ la politikima ka fɛn sɔrɔ Mali kɔnɔ bilen o banna san 20 400 votew 1000 votew kalikasiyɛn votew mana se Bɔjabate i k'a dɔn jamanadenw ye faamuyali ba sɔrɔ sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn fanga ta min bɛna kɛ ani vote natɔw Bɔjabate i ka da la k'a fɔ maa ma b'a la ko politique suma b'i la sɛbɛnnikɛla ko ale ma da la k'a fɔ o bɛ jɔyɔrɔ sɔrɔ bilen min ye ŋaniyaw ni hakilinaw ye o dalen don maa wɛrɛw kan minnu kɔni n'an bɛna lajɛ k'a di olu fana ma maa kalanbali i tulo bɛ n ka kuma in na minnu ma kalan n'u tɛ tubabukan mɛn politique ka di olu ma walima seba bɛ minnu ye nafolotigibaw minnu tɛ politique la ni maa fila an bɛ nin ninnu de fɛ sa i banbaw de kan setigiba ninnu Mali mɔgɔ b'o la bi dɛ setigiba maa kalanbali Mali mɔgɔ b'o la bi dɛ an bɛna lajɛ sa k'a yɛlɛma politikimaw maa kalannenw dɔ kɛra dɛ nin kun ye sɛbɛn ye an ye min zalo k'a bɔ sulida kɔnɔ a ka bi bɔli la karamɔgɔ ne bɛ tigɛ don joona Mali flash sɛbɛnnikɛla n'o ye Daramani Siyaka ye Siyaka ko karamɔgɔ Dabatungora jɔnni de bɛ fɛ ni ka bɛlɛ kɛ jamana gouvernement ka ɲimi ɲɔgɔn na a fɔ n ye min ye politikimaw ye karamɔgɔ Dabatungora n'i ye jateminɛ kɛ hali bi sɔmin bɛ olu la an bɛ don min na ko bi jamana gouvernement ɲɛma n'o ye Dr Shokɛli Kokala Mayiga karamɔgɔ Dabatungora i kana k'a fɛ karamɔgɔ Dabatungora k'a fɔ ko baarakɛla tɛ abada o ye jugu nkalon ye sɛbɛnnikɛla ko san 1 kɔnɔna la Dr Shokɛli Kokala Mayiga a ye min kɛ jamanaba in ye a ko ɲɛdimi don kɔnɔdimi tɛ a ko Mali ka bɔ buruja la Mali ka danbe segin a ma k'a ka hɔrɔnya segin a ma i b'a fɔ ko Dr Shokɛli Kokala Mayiga a y'o kɛ sɛbɛnnikɛla ko karamɔgɔ Dabatungora jɔn bɛɛ n'i dakan don lujura min ye Dr Shokɛli Kokala Mayiga sɔrɔ karamɔgɔ Dabatungora a b'a dakan na ala mana ko latigɛ jɔnni ye tɛ taa k'o to a ko min ye an ka jamana gouvernement ye karamɔgɔ Dabatungora kabini Shokɛli Kokala Mayiga tununa a ko baaraw bɛɛ lajɛlen dalen bɛ dɔ sɛbɛnnikɛla ko min ye Shokɛli tuma min na ale bɛ primature la karamɔgɔ Dabatungora i b'a ye k'a fɔ ministres ni galabu kɛnɛw bɛ ɲɔgɔn na u bɛ wulikajɔ boloda jamana sɛbɛnfura belebelebaw ni k'u la tɛmɛ minnu kan ka ɲɛnabɔ joona nka kabini a fɔra ka ban min ye Shokɛli Kokala Mayiga karamɔgɔ Dabatungora ko a bɛ sɛgɛnnafiɲɛ bɔ la i b'a ye k'a fɔ bɛɛ lajɛlen fari fara a ko Mali kɔnɔ bi karamɔgɔ Dabatungora min ye baara ye a tɛ ka k'a kɛcogo la a ko i bɛ taa ministre so dɔw la min ye ministre n'a ka baarakɛlaw ye u sigin bɛ k'u bolo da u sen kan ni ka kuma lamɛn karamɔgɔ Dabatungora min ye jamana in ye a t'i n'a fɔ kɔrɔlen a ko baara kologiri minnu bɛ a ka ca bɛɛ lajɛlen b'a dɔn min ye lakana baara ye k'o kologirinya Shokɛli Kokala Mayiga dusukolo mun b'a la o ko la o dogolen tɛ maliden si la a ko ma tɛmɛ ka bɔ yen min ye kɛnɛya ye ka dɔ fara o ka an ka jamana in kɔnɔ karamɔgɔ Dabatungora Mali ni jamana wɛrɛ cɛw koɲɛ ɲɛnabɔliw la ni k'o juru ca ni tan ye a ko Dr Shokɛli Kokala Mayiga a kɛmɛ ka wulikajɔ belebeleba kɛ nin bɛɛ lajɛlen na a ko Shokɛli tɛ bi maa min bɛ ministre de l'administration territoriale karamɔgɔ Dabatungora ale min ka baara bɛn bɛ kalafili kura labɛnni ma o ye doni giriman belebeleba ye
n'a fɔra ko ka ale ka doni ta ka to fara Choguel ka doni kan karamɔgɔ Dabatungura k'a ka girin colonel Ablaye Mayiga ma sɛbɛnnikɛla ko a ko siga kɔni tɛ min na sɔmi kɛmɛ ko caman na k'a yira k'a fɔ Dr Choguel Kokala Mayiga karamɔgɔ Dabatungura ala tɛna mɛn tuguni min ye a ka segin ye ka n'a bolo don a ka baara la karamɔgɔ Dabatungura o kuma jateminɛ kɛmɛ o la yarabi sɛbɛnnikɛla ko a ko baara wɛrɛ fana bɛ o sɔnsɔrɔlen don ni ka Choguel makɔnɔ o de ye maa 26 kan ka don CNT la ko kura a ko ni Choguel tɛ yen karamɔgɔ Dabatungura ale min y'a baaraw n'u dɔn ka ban min kɔni y'a sɛbɛn fura ye a ka girin colonel Ablaye Mayiga ma a ko fana ma tɛmɛ ka bɔ yen karamɔgɔ Dabatungura min ye lakana baara dɔ bɛ yen Choguel kɛmɛ k'i cɛmuguda la fo ka dama tɛmɛ hali ni finitigilaka tɛ karamɔgɔ Dabatungura i b'a ye k'a fɔ Choguel tununnen nin waati kɔnɔnaw la k'o fana nana bɛn ni majɛ belebeleba ye sɛbɛnnikɛla ko a ko Choguel ka tununi a ko an kana bɔgɔ siɲɛ ka kɛ bin kan dɛ a ko ni jamana kɔni fari falen b'a la an bɛ don min na ko bi jamana fari falen don dɛ a tɛ komi kunun dɛ i tun bɛ ko ye ka tɛmɛ cogo min na fɛn bɛɛ kɔni a donn'olu bɛrɛ la sɛbɛnnikɛla ko nin y'a jɔkun damadɔ ye Choguel Kokala Mayiga a tununnen bɛɛ min kɔni ye lafiya da ye o de kuma fɔra ka jamanadenw sɛgɛrɛ ala k'o kɛ yarabi min ye Choguel ye karamɔgɔ Dabatungura sɛbɛnnikɛla ko n'o ye Dramani Saka ye a ko siga kɔni tɛ min na dɛ min ye jamana ɲɛmaa ye n'o ye colonel Asimi Goyita o kuma Choguel kɔni k'a kan ka segin ka na waati n'a nataw la o kuma ko ala tɛna mɛn tuguni min ye colonel Ablaye Mayiga yaasa ale ka se ka taa ka kalafili baaraw labɛn n'o tɛ n'a bɛɛ lajɛlen tora ale kelen bolo o kuma ko baara bɛ gɛlɛya kunnafoni filanin ye an ye min bɔ Mali flash Dramani Saka ale ka sɛbɛnni don Wajibatɛ an t'a dɔn n'a fɔra ko bɛɛ lajɛlen ka segin ɲɛmaaw laban bi kɛ kɔmaa ye siga t'o la wajibatɛ n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma Nouvelle Horizon ɲɛdankura sɛbɛnnikɛbaa a tɔgɔ de ko Tuguna A Tarawele Tuguna ko wajibatɛ i k'a dɔn kiiri an ye san tan kɛ kiiri la a da jara n na kiiri kɛ bali ka fisa i ye min ye wulikajɔ ni jateminɛ ye i k'a dɔn kiiriba min ni sigi kelen don k'a kɔnɔ mɔgɔw kun ɲinɛnen don a kɔ politikimɔgɔw ka kiiri URD n'o fɔra a fɔ ko Soumaïla Cissé ala ka dankɔrɔba in hinɛ Soumaïla Cissé k'i kɔ don URD la saya de y'a kɛ a don ni bi cɛ URD ma lafiya sɔrɔ tɔndenw ma lafiya sɔrɔ min ye kanubaw ani lapasabɔ maa t'an na min lafiyara wajibatɛ sabula wulikajɔ nana bolonda min ye kunkolo kelen banfula fila min ye kunkolo kelen ayiwa o don sa i k'a dɔn banfula laban nafara wajibatɛ bɛɛ lajɛlen ko ne de ye ɲɛmaa ye ne de ye président ye mun b'u bɔ ɲɔgɔn na o ye kiiri bolo ye wajibatɛ k'a dɔn URD kununko ayiwa kiiri tigɛ sunba a ye kiiri tigɛ wajibatɛ k'a dɔn k'a bila panbara a kurukara kabini kununko fo ka n'a bila bi la kuma tɛ min kɔfɛ anw ye sɛgɛsɛgɛli kɛ ka jateminɛ kɛ i k'a dɔn kiiri banna bi a baara sini min ye sebaya ye a taara ka di Gaɲɔn Kulubali i k'a dɔn maa fila tɛ URD président ye bilen Gaɲɔn Kulubali ale de ye président ye ɲɛmaaya taara ka d'a ma kiiritigɛlaw ko ten a ko n'i ye ko in da k'a lajɛ nin kɛra ko janba de ye sabula ayiwa Soumaïla Cissé bi faatu don min Saliku Sa nɔgɔ ale de kun ye ɲɛmaa danga ye wajibatɛ sariyaw b'a jira k'a fɔ ale de kan ka tɛmɛ ni baara ye nka ka se k'a ka baara sinsin k'a ka ɲɛmaaya sinsin wulikajɔ kun kan ka boloda min ye kɔnkɛrɛ ye tɔnden bɛɛ lajɛlen ka fara ɲɔgɔn kan ni k'a sɛbɛntiya wajibatɛ i k'a don kɔnkɛrɛ kɛbaliya o wulikajɔ ni jateminɛ nana ni hakilina caman ye URD kɔnɔ min ye Saliku ye ale laban ani Gaɲɔn u ma ɲɔgɔn faamu ɲɛmaaya ko la wajibatɛ i k'a dɔn a tigɛra a tɛ tugu kiiri fɔlɔ dun kun kɛra kiiri fɔlɔ min kun kɛra o kun kɛra Gaɲɔn Kulubali la sabula tribunal de grande instance min ye commune 5nan ye Bamakɔ o kun y'a jira k'a fɔ min ye Gaɲɔn ye olu minnu ni kɔnkɛrɛ kɛra ni ɲɛmaaya dira ale ma ale ka tɛmɛ ni baara ye nka min ye Saliku n'a sanɔgɔ ayiwa jɛɲɔnw u laban nana wulikajɔ kɛ o kiiri bulon kelen ni ka t'u ka ŋɛnɛjira kɛ sabula u y'a jira k'a fɔ hakilina dɔw bɛ yen ani ko dɔw bɛ yen olu ma dafa i k'a dɔn o kuma kiiri olu ma jɛn n'a ye kiiritigɛlaw ko n'o don u y'a bɛɛ lajɛlen dakolonden k'a filenkolonden ɲɛmaa tɛ yen bilen i k'a dɔn maa tɛ ɲɛmaa ye ko kuma fɔ o kuma kiiriba yɛrɛ de sɛgɛn bɛna k'a kasa ni ka ɲɛɲinini kɛ ka sɛgɛsɛgɛli kɛ sen kɔni n'an bɛɛ n'a kan k'a fɔ min ye ɲɛmaa ye o kuma a bɛ d'o ma sɛbɛnnikɛla ko o kiiriba in kalo caman de kɛra sigi kelen don k'a makɔnɔ kununko sɛtɛrikɔli tile 7 tɛmɛnen nin na sɛbɛn tariki la kiiritigɛlaw ko nin bɛɛ n'a kasa ni ka a bɛɛ lajɛlen ta k'a lajɛ ka sɛnsɛnni kɛ k'a taafan ni nafaw lajɛ u nana ye k'a fɔ jo bɛ maa min bolo o de ye Gaɲɔn Kulubali a n'a jɛɲɔgɔnw o tuma a ka sigi URD wolo kan fo ayiwa maa tɛ min dɔn politiki maa ka dabali ni fɛɛrɛ tɛ ban wajibatɛ nin kɔni maa caman ka tila nin ye ko kɔni bannen nka hakilina kelen bɛ yen
min woni cour d'appel de Bamako ye a tɔ ye olu ta ye yalima min ye Saliku ye a na sɔn hali bi a bɔ ka tile guwan URD la wa sabula u bɛ se ka wuli ka jɔ kɛ hali bi ka t'u ta da o fana olu ɲɛkɔrɔ olu fana bɛ se ka kiiri laban kɛ nka an bɛ donni minɛ ko bi kiiri kɔni tɛ kiiri min kɔfɛ bi min kɔni jɛlen don Gwaɲɔ Kulubali n'a jɛɲɔgɔnw olu kɔni da ye nisɔndiya ye bi a bɔ sabula URD bilala jufa kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko n'i ye nin ko ninnu da k'a lajɛ Jabate k'a dɔn nin bɛɛ lajɛlen kɔfɛ tiɲɛni ani ayiwa hakili tiɲɛ de bɛna don mɔɔw ni ɲɔgɔn cɛ kiiri kɛbaliya ani kiiri ti ban Jabate a bɛ ko negebɔ sɛbɛnnikɛla ko gɔngɔrɔnkɛliw bɛ datu negebɔ basa la min ye URD i k'a dɔn tɔndenw kan ka hinɛ sa min ye Sumayɛlɛ Sise yɛrɛ i k'a dɔn a su a n'a ka kɔlɛ mɔɔw kan ka hinɛ Sumayɛlɛ Sise la sa sabula nin wulikajɔba in ani nin kolangoloba in ni nin kɛlɛba in nafa foyi t'a la i k'a dɔn tiɲɛni kɔ ani janfan kɔ nka an bɛ donni minɛ ko bi politikima kɔni i ye politikima de Jabate nka an bɛ donni minɛ min kɔni jɛlen don Gwaɲɔ Kulubali a sigira URD masaya kan kiiritigɛlaw de y'a fɔ kabini kunungo nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ ɲɛdankura karamɔgɔ daba tun an ka taa o laban ye boli ye le pays sɛbɛnnikɛla n'o ye Mamadu Jara Jarakɛ ko karamɔgɔ daba tun min ye tura ye sa a bɛna taa biɲɛ ma min ye Mali kurako o jɔliko ye sɛbɛnnikɛla ko min kɔni Mali kurako kuma bɛ ka fɔ karamɔgɔ daba tun a baara yɛrɛ de bɛna daminɛ a ko fangakɔrɔ tɛmɛndo karamɔgɔ daba tun Mali wari a tɛ buruja bilen maa minnu bɛ n'u ye Mali wari kɔni k'a ta ka k'u sago ye sɛbɛnnikɛla ko u bɛɛ lajɛlen bɛna minɛ ni ka fɔnɔ ka bɔ ngɔnɔ fɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko Cour suprême de Bamako karamɔgɔ daba tun ɲɛma procureur a ye kuma bɔ ka bin a ye kuma min bɔ min ye procureur général ye karamɔgɔ daba tun kuma in a man di waridonnaw fan fɛ ko ye dɔwɛrɛ tɛ dɛ o de ye jateminɛ dun kɛ an bɛ don min na ko bi min ye soba minnu bɛ an ka jamana in kɔnɔ karamɔgɔ daba tun so ninnu a tigi ye jɔn ni jɔn ye min ye usines ye a tigi ye jɔn ni jɔn ye karamɔgɔ daba tun min ye dagabana immeuble ye a tigi ye jɔn ni jɔn ye n'a yera k'a fɔ maa minnu bolo ye fanga baara ka tɛmɛ olu tɔgɔ bɛ a la u nɔ bɛ a la walima u tɔgɔ yera sɛbɛnfura kɔnɔna la karamɔgɔ daba tun min kɔni ye sɛgɛsɛgɛli baara o de bɛna daminɛ u kana da yan dama dɛ u ka taa Abidjan u ka taa Dakaru u ka taa Canada u ka taa Faransi o se b'u ye de a kunnafoni sɔrɔ man go u k'an ɲininka bana an bɛ dɔ f'u ye o fana ye tiɲɛ sɛbɛnnikɛla ko karamɔgɔ daba tun min ye procureur ye a ko nin ko in tɛ bloku ye koyi a ko a bɛna k'a yɛrɛ yɛrɛ de ye karamɔgɔ daba tun min ye cɛden minnu bɛ yen n'olu kan k'u ka sɛgɛsɛgɛliw kɛ gundo la olu labɛnnen don ka ban maaw ɲininka ni immeuble tigi ye jɔn ye a jɔra waati jumɛn a tigi a ye mun ni mun kɛ karamɔgɔ daba tun ko baaraw daminɛna ka ban sɛbɛnnikɛla ko a ko procureur kɔni a bɛna kangarida kɛ jamanadenw ye k'a yira k'a fɔ kɛlɛ min wililen filɛ n'o ye jamana ka kɛlɛ ni maa wulila k'a bɛna a ka immeuble feere a ka usine feere a ka dagabana so wɛrɛ walima terrain dɔ feere karamɔgɔ daba tun k'i kana san dɛ k'i k'a sɛgɛsɛgɛ fɔlɔ n'i ma sɛgɛsɛgɛ karamɔgɔ daba tun e ko a gɔlɔlɔ o bɛ sɔn ka yɛlɛ i fɛ koyi sabu min ye zon a n'a bolofɛn sanna karamɔgɔ daba tun e kiiri bunako ko bɛɛ lajɛlen bɛ wele tɔgɔ kelen na sɛbɛnnikɛla ko a ko procureur ale kɔni y'a yira k'a fɔ min kɔni ye kɛnɛ mun dayɛlɛ la karamɔgɔ daba tun k'a ko in tɛna bila ten koyi a bɛ sen f'a dan a ko min kɔni ye sotigiw ye karamɔgɔ daba tun ka immeuble jɔ ka sɔrɔ i halala tɛ i sara t'a bɔ i bɛ min sɔrɔ san kɔnɔ t'a bɔ fo faso wari e de tun bolo bɔ kunna karamɔgɔ daba tun ko so in a bɛ tara k'i la tilegan dɛrɛdɛrɛ fɛ bɛɛ ɲɛna dɛ maaw tun b'a dɔn ko karisa ka immeuble de filɛ nin ye kuma ko tɔgɔ wɛrɛ bɛna f'i ma sisan sɛbɛnnikɛla ko karamɔgɔ daba tun min kɔni baara min n'o y'a nun donnen don a ko Mali kura min ye Mali kurakurani sa ni o de kuma bɛ bɛɛ lajɛlen da kɔnɔ n'o ye Choguel Kokala Mayiga ale ka kɛlɛbeleba ye karamɔgɔ daba tun ko nin y'o nun de donnen o kuma min ye jamanadenw ye nafolo de b'i bolo i mago bɛ titre foncier la i mago bɛ immeuble la walima i mago bɛ dagabana usine na karamɔgɔ daba tun ni dɔ nana jɔ bi ko ni feereta bɛ n bolo i tɔgɔ dɔn fɔlɔ dɛ n'i b'a san a kɛ maa min san n'a ma foroba nafolo dun walima maa min tɔgɔ tɛ fɛn na n'o tɛ i ka wari kɛra fu ye kunnafoni filanin ye an ye min bɔ le pays kɔnɔ Mamadu Jara ale ka sɛbɛnnin don Jabate n bɛ bolo bugɔ ka don n bɛ wani sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma l'indicateur de renouveau min ye ayiwa o de ye Jabate i k'a dɔn a tɛna kɛ Usumani Dawu ye nin y'a ka sɛbɛn ye ba Usumani ko
a ko wuli ka jɔ ni jateminɛ wajabate i k'a dɔn jamana maa kɛ cogo o cogo den sɛbɛnw ani kadiri sɛbɛnw wajabate i k'a dɔn olu bɛ jamana se kunkɔrɔta ma a ko sugubuloba min n'a bolo dalen bɛ IMOA to a la wajabate i k'a dɔn Mali filɛ ka niyɔrɔba sɔrɔ miliyari 200 CFA wajabate i k'a dɔn Mali filɛ ka wuli ka jɔ kɛ ni k'a ta a yɛrɛ ten gami sɛbɛnnikɛla ko jɔnni bɛ se ka da la jamana tun bɛ dingɛ min kɔnɔ ani jamana tun bɛ gɛlɛya min kɔnɔ wajabate i k'a dɔn a donnen don a bɛɛ lajɛlen bɛ wariko de ko fɔ CEDEAO IMOA u ka juguya ni hasidiya min dara ka jamana sɛgɛrɛ a dabɔ ko kun don Mali yɛrɛ de ka kɛ namara ye a kana se ka foyi k'a yɛrɛ ye n'i ye ko ta k'a lajɛ wajabate k'a dɔn a wari bɔ sira dɔ bɛ IMOA la wajibi don IMOA jamana bɛɛ lajɛlen ka i k'a ɲini k'a fɔ wari bɛ n bolo walima sɛbɛn ye n t'a ɲini o tɛ kɛ bɛɛ de b'a ɲini a bɛ ɲini ni sɛbɛnw ni daliluw de ye wajabate n'i y'a ta k'a lajɛ a sugubulo a fanga ka bon kosɛbɛ nka fo k'a sɔrɔ i yɛrɛ ye jija kɛ i jija min b'a jira k'a fɔ ayiwa se b'i yɛrɛ ye i ka jamana kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko n'i y'a ta kɛmɛ sarada o kɛmɛ sarada yanni k'a sɔrɔ kɛmɛ sarada o kɛmɛ sarada f'i k'a jira k'a fɔ min kɔni ye 6 ani tila ye wajabate o se b'i yɛrɛ ye i ka jamana kɔnɔ san da bolo tɛ se o wari ma o wari o bilalen bɛ dayimu kayimu o sɛgɛsɛgɛliw de bɛ kɛ IMOA fɛ i ka trésor la sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn bɔbɔkɛ minisiri min bɛ yen n'u k'a ma ko Sanu wajabate k'a dɔn Sanu de kɛra nin sababu ɲuman ye sabula wuli ka jɔ ni jateminɛ ale bɛ ko ye yɔrɔ jan wajabate k'a dɔn jamana waganden wari min bɛ n'a mago tɛ s'a ma n'a wari maralen bɛ ni garanti don miliyari 207 n'a kunkanfɛ wajabate o dan bɛ maa t'o kalama sɛbɛnnikɛla ko IMOA mɔɔw ani diɲɛ dɔnnikɛlaw u nana minnu salo kɛ k'o sɛgɛsɛgɛ k'a ye k'a fɔ seba b'an ye wari in mana di Mali ma a bɛ se k'a sara fɔ a ɲɔgɔnna 2 sɛbɛnnikɛla ko ministre des finances min ye Sanu ye a y'a jira k'a fɔ jamanaden bɛɛ lajɛlen k'an ka fo cakɛda minnu bɛ wuli ka jɔ ni cɛsiri la faso ye ka taa se jamana i k'a dɔn nafolotigiba minnu bɛ yen n'olu ni jamana bɛ baara kɛ bankiba minnu bɛ yen n'olu cɛsirilen bɛ jamana ka wuli ka jɔ la a jubaju y'olu de ye sabula olu de kɛra sababu ye nin ɲɔgɔn na nafolo ka sɔrɔ an ka wande kɔnɔ min y'a to IMOA nana wuli ka jɔ kɛ ka n'an deli miliyari 200 CFA ka n'o d'a ma a ko kuma ale kelen ka ko tɛ nin ye wajabate k'a dɔn foroba baarakɛla fɛn o fɛn bɛ yen n'olu ye wari ɲini siraw ye olu dɛsɛra ka nin kɛ tiɲɛ don ale b'a to a ɲuman sɔrɔ sabula ale ye minisiri ye nka wuli ka jɔ ni cɛsiri wajabate k'a dɔn jamanaden minnu bɛ yen n'olu ye wari ɲininaw ye u ni foli ni tanuni ka kan sabula jamana filɛ ka nin toaba ani nin jɔyɔrɔba min sɔrɔ wajabate k'a dɔn a ɲɔgɔnna ka dɔgɔ gɛlɛya min n'a binna jamana kan a ka tila ka nin ɲɔgɔnna sɔrɔ jamana ka dɔgɔ min bɛ se ka nin kɛ nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ l'indicateur de renouveau kɔnɔ a ka bi bɔli la Jɛka pub k'a ka feerefɛnw lakodɔn nɛgɛ kanɲɛ 12 sera Bamako k'a fɔ jiginɛw ka bonyamasegi bɛ aw ye Jɛka pub k'a ka feerefɛnw lakodɔn wajabate mbala cogo bɛ di karamɔgɔ joona joona ne bɛ n tigɛ don Nouvelle Horizon sɛbɛnnikɛla n'o ye Mahamani Touré Mahamani Touré ko karamɔgɔ Daba Tunkara jɔn ne tun bɛ se k'a dɔn ko nin fana bɛ se ka kɛ karamɔgɔ Daba Tunkara ni maa min bolo bɛ Ala bolo u ma n'i senkɔrɔma cɛ cogo o cogo i tɛ bin a ko barikani kun t'a dɔn ko bi bɛ se sɛbɛnnikɛla ko karamɔgɔ Daba Tunkara min ye Faransikaw ye u hakili la u ka kɛlɛkɛcɛ minnu tun bɛ an ka jamana in kɔnɔ n'u taara ka bɔ yen ka ban Mali ale bɛ kɛ batɛmɛsira ye Ala ma sɔn o ma fiyewu sɛbɛnnikɛla ko a ko Faransikaw ka kɛlɛkɛcɛ laban n'o ye barikani ye min ye utu kalo tɛmɛnen o camancɛ la karamɔgɔ Daba Tunkara u y'u ka koso ni kasaw cɛ ni ka n ka jamana k'a bila penten kelenw o kelen tuma min na u y'u sigi sa k'u kulomada sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye Faransikaw ye a nana ye k'a fɔ Mali gɛlɛya min ye Mali tɔɔrɔ ye cɛ nɔ tɛ muso tɛ Faransi don sɛbɛnnikɛla ko ni ko ma kɛ ko tɛ dɔn a ko min ye Faransikaw ka barikani ye karamɔgɔ Daba Tunkara Mali yɛrɛ kɔni ye plainte dɔ ta ni k'u sɛgɛrɛ o ti dɔwɛrɛ ye jalaki beleleba sabu u bolo taara bɔrɔ kɔnɔ yɔrɔ caman na min ye tesiti kɛlɛ ye i b'a ye k'a fɔ nanzarabilenw olu su yɛrɛ cɛncɛn kan min ye nanzarabilenw ye u ye juru kɛ k'u minɛ i b'a fɔ ko ba sɛbɛnnikɛla ko karamɔgɔ Daba Tunkara bamanci minnu bɛ yen n'olu tɛgɛ dara ka taa olu fana kan i b'a ye k'a fɔ maramafɛn dɔ yer'u bolo o ye Faransika marifa ye ka taa bila u ka nɛgɛdenw na a ko min ye Faransika janfa ye karamɔgɔ Daba Tunkara Mali gɛlɛya kɔni ka Faransi to Mali kɔnɔ abada ko Mali gɛlɛya kɔni k'a kun tɛ se ka ban fiyewu o tuma min ye Faransi ye karamɔgɔ Daba Tunkara a b'i ka bugu jɔ a bɛ tila ka na tasuma k'a don i ka bugu la ni ka tila ka na ni pompier ye o tuma k'i ka bugu fa ni ka tila k'o tɔgɔ duman sɔrɔ
sɛbɛnnikɛla ko karamɔgɔ daba tun kɛra min ye Emmanuel Macron ye malo bobaraba o kɛn bɛ ale ta ye an bɛ don min na ko be o tuma min ye kamanagan min b'a la o de ye sunɔgɔbaliya ye Mali a kɛn bɛ ka plainte mun don Faransi contre la karamɔgɔ daba tun kɛra nin baara in kɔni k'a bɛ kɛ dɛ sɛbɛnnikɛla ko min ye Emmanuel Macron ye a ye Faransi masakɛ dɔw bila ka na an ka jamana in kɔnɔ n'o ye Macky Sall ye Sénégal masakɛ a ka na colonel Assimi Goïta a ka na la kuma ɲɔgɔnya dusukolo mun bɛ Assimi na Mali ka bɔ jɔnya juru kɔnɔ ni k'a kɛ malidenw ta ye malidenw k'an bonya Assimi kalenkan o ye sɛbɛnnikɛla ko Macky a nana ni sira fila ye karamɔgɔ daba tun k'a ka nasira jɔnjɔnba siga foyi t'a la o de ye an ka se ka sabali plainte mun bɛ Mali bolo k'an k'a dabila min ye colonel Assimi Goïta ye a ko k'a ka bonya bɛ Macky Sall ye Mali ye a ka jamana ye Sénégal y'a ka jamana ye ni Sénégal ma fara Mali kan ni ka nansaraw kɛlɛ k'a kana na Mali minɛ ka d'u ma min ye an ka Mali ye min kɔni ye an ka Mali foyi tɛ se ka an bɔ an kumakan kan karamɔgɔ daba tun an ka jo an ka tiɲɛ Mali b'o sama fo fini bɔ fo nɛrɛ bɔ a ko min ye Faransikaw ka kɛlɛkɛcɛw ye karamɔgɔ daba tun olu de tun bɛ minɛnw di terroriste ma o tuma o bɔlen an ka jamana in kɔnɔ a nana dɔn k'a fɔ sa Mali jugu cɛ nɔ tɛ muso tɛ Faransi don karamɔgɔ daba tun u bɔ fura dama ka na bila bi la min ye bamancɛ wale minnu tun bɛ ka kɛ ko nɔgɔya belebele don n'o la Mali kɛlɛkɛcɛ min ye u kalenkan don Mali kɛlɛkɛcɛ karamɔgɔ daba tun u ko n'u bɛ to joliji la o tuma u kalennen don o kan min kɔni an ka jugu minnu bɛ jamana in kɛlɛ karamɔgɔ daba tun k'u tɛna na se sɔrɔ Mali ka abada olu ɲɛna k'a daminɛ Kayi fo Tawudeni u tɛ pan dugu kunna k'a ka dɔgɔ sɛbɛnnikɛla ko n'o ye Mahamani Touré ye a ko Faransi tigɛ minɛlen min kɛra bɔrɔ kɔnɔna la karamɔgɔ daba tun kɛra min kɔni bamancɛ wale belebele bɔlen don a la an ka jamana kɔnɔ a bɛ don min na ko bi min kɔni nin ko in ye maa t'a dɔn a bɛna laban cogo min na nka siga kɔni tɛ min na maa minnu kan ka Mali dɛmɛ olu labɛnnen bɛ olu kɔrɔtalen bɛ fo Faransi ka malo diɲɛmaa ye sabu Faransi bɛ tiɲɛni mun na farafinna kɔnɔ bi ko siga t'a la kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ Mamani Touré ale ka sɛbɛnni don Bɔjibati a ka di n na date bila diɲɛ nɛgɛtɛnna kɔ n bɛ n bolo bugɔ ka don ni ka bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma l'indépendant maa min ye sɛbɛnni in kɛ a tɔgɔ de ko Fale Kulubali Falen ko i bɔra ka kuma min fɔ k'a sɔn ji la min ye tubabu ka janfa n'u ka namara ye Bɔjibati k'a dɔn Mali faamaw y'a dɔn cɔ ni k'a fɔ k'u ka jamana in bila o de da ka d'an na Bɔjibati k'a dɔn tubabu a tɛ foyi kɛ gansan tubabu banbalen an nana dɛmɛ cɛ 1000 ni kɔ Bɔjibati a bɛɛ lajɛlen kun ye namara de ye sabula olu yɛrɛ de kun ye bamanjuw dɛmɛbaa ye ka dingɛw dagere ni k'an ka sɔrɔsikuluw falen kabini tubabukɛ y'i kɔ don don min Bɔjibati don o don Mali armée b'a fɔ ko tabarikala nin tile 2 in na Bɔjibati k'a dɔn armée ye cɛ 100 kɔ de daji i k'a dɔn bamanji la Mali fantan 4 bɛɛ lajɛlen la sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i ye sɛbɛnfuraw ani kɛwalew ta k'a lajɛ opération Maliko o ye sɔrɔsiw ka kɛlɛbolofara dɔ ye min bɛ wuli ka jɔ la i k'a dɔn ayiwa min ye Douanzan Boni i k'a dɔn sɔrɔsikuluw nana wuli ka jɔ boloda Bɔjibati k'a dɔn sɛgɛsɛgɛli ni jateminɛ u taara bɔ Bamaji cɛ 17 kan Bɔjibati u y'olu ni kɛnɛ karaba o yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen na olu ye maa minnu ye i y'o dɔn wa Bamaji bolofara minnu bɛ mugujugu dogo minnu bɛ mugujugu turu dugukolo jukɔrɔ Bɔjibati n'a bɛ bali ka wuli ni a bɔ mɔɔw ye o cɛ 17 u y'o daji i k'a dɔn o yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen na minɛn min b'u bolo n'o ye mugujugu ni u ka kɛlɛkɛ marifaw ye k'u bɛɛ lajɛlen bɔsiw la sɛbɛnnikɛla k'u ma dan u ma o opération Maliko min ye Tumutu mara ye Bɔjibati sɔrɔsikuluw ka wuli ka jɔ ni sɛgɛsɛgɛli k'u to yaala ani jateminɛ na Bɔjibati k'a dɔn ayiwa sabula n'u ye yɔrɔ min minɛ ka to k'o yɔrɔ lakana Bɔjibati u b'o baara de kan ka kɛ u k'o d'e ma ko sécurisation a ko n'i y'a ta k'a lajɛ yɔrɔ min bɛ yen n'u k'a ma ko Acheran min ye Gundam ka taa bila fo Ɲafunge Bɔjibati k'a dɔn cɛ 10 ɲɛnama u y'o minɛ u y'a sɔrɔ olu kɛlen bɛ ka dabalijugu tigɛ sabula u b'a fɛ ka na bamanjɛ wale boloda k'a daminɛ Tɔnka ka taa Gundam ani awa Tindarma Bɔjibati k'a dun nana wuli ka jɔ kɛ nin bɛɛ lajɛlen la maa minnu minɛna u bolo bamanjuw la u y'olu di gendarmew ma u k'u ka sɛgɛsɛgɛli kɛ n'o y'i bɔ yen Bɔjibati k'a dɔn kunnafoni wɛrɛw y'a jira k'a fɔ min ye an ka sɔrɔsikulu ye su dibifin u nana wuli ka jɔ boloda min ye k'a daminɛ
daminɛ watula n'o bɛ Boni mara la Wajabate ka wuli ka jɔ bolo da o fanfɛla bɛɛ lajɛlen la u taara bali Bamaji jugu cɛ 2 la minnu kɔni n'olu ye kɛɲɛkɛ yɛrɛ de n'olu ye karaki ye Wajabate u y'o cɛ 2 dɛrɛ ten ŋɔnɔ man gagi AK-47 ani téléphone bara 1 o kun b'u bolo Wajabate k'a dɔn ayiwa min ye secteur 5 u nana wuli ka jɔ bolo da o fana fanfɛlaw la Wajabate k'a dɔn ayiwa min ye Segu ye Fama ka bolofara min n'a bɛ ɲɔnɔ n'a lamini na sɛgɛsɛgɛli ni jateminɛ ma Wajabate k'a dɔn secteur min ye Pogo ka wuli ka jɔ bolo da terroriste cɛ 10 Wajabate u taara olu minɛ moto 5 b'u bolo AK-47 ani PKM ani radio 2 b'u bolo u y'o fana bɔsiw la sɛbɛnnikɛla k'o patrouille 1 Wajabate k'a dɔn munumunu salo bolo kan ɲa oro ka taa Yuru plateau Wajabate wuli ka jɔ nana bolo da o bi sofara fanfɛla la Wajabate attaquement caman de kɛra o yɔrɔ in na min ye Bamanju ye u taara saloli la min kɛ u taara sɔrɔ terroriste cɛ 2 bɛ yen marifajuguba b'u bolo PKM ani AK-47 Wajabate i k'a dɔn ani mugujugu caman a n'u dɛmɛbaa yɛrɛ dandow la minnu bɛ kunnafoni d'u ma minnu b'u dɛmɛ u ka janfa la Wajabate u ye tɛgɛ da u bɛɛ lajɛlen ka k'olu salu wulikajɔ nana bolodenw fɛ tuguni min ye Dura ye ka taa bila fo Tomiya Wajabate k'a dɔn u bɛ munumunu salu la sɔrɔdasokuluw ka sɛgɛsɛgɛli ni jateminɛ u nana bɔ cɛ 8 kan Wajabate k'a dɔn dakabana marifa b'u bolo min ye bɔrɛ ye bɔrɛ minnu bɛ kɛ sababu ye ka mugujugu dilan o i k'a dɔn o bɔrɛ 8 fana b'u bolo Wajabate k'a dɔn u ye tɛgɛ da u kan gami k'olu fana nin bɔ baara la opération Maliko Wajabate k'a dɔn an ka mugu ci ɲɔgɔn na yɛrɛ ɲɛngwɛn u ni jɛrɛjɛkulu min n'u k'a ma ko gati ani ayiwa EIGS Wajabate k'a dɔn lamini min n'o ye tesiti ye u n'olu nana kara ɲɔgɔn na Wajabate tiɲɛ don hali n'o y'a sɔrɔ an ka sɔrɔdasi cɛ 2 ni tora a la dɔw joginna Wajabate nka u kɔni ye min daji o yɔrɔ la a ka ca maa 50 ni kɔ ye Bamaji la sɛbɛnnikɛla ko min ye armée ka wulikajɔ sɔrɔdasiw kɔfɛ Wajabate maa bɛ se k'a fɔ ko tabarikala sabula a kɛlɛ o kɛlɛ Wajabate an ka jamana sɔrɔdasiw bɛɛ sebaaya sɔrɔ sebaya duman ani sebaya wasale o tɛmɛnen kɔfɛ o bi bɔ a kalama k'a dɔn k'a fɔ janfaba de tigɛlen kun don i k'a dɔn ka ɲɛsin an ka jamana ma a ko an bɛ don min na ko bi Wajabate min yɛrɛ ka di nin bɛɛ ye u ka ɲɛmaaba 2 n'o ye chef de guerre Wajabate k'a dɔn terroriste ka chef de guerre cɛ 2 minnu kɔni ja ka gɛlɛn n'u ɲininen bɛ awa diɲɛ fa bɛɛ lajɛlen na Wajabate minnu yɛrɛ kɛra tiɲɛni jubaju ye tesi Wajabate k'a dɔn tɛgɛ dara o cɛ 2 kan sɛbɛnnikɛla ko min ye Yusufu Ibrahima ye i k'a dɔn u k'o de ma ko chef de marquage n'o fana bɔra yen Wajabate team honor i k'a dɔn u ye dugu ye kilomɛtiri 28 i k'a dɔn tesiti kɔrɔyanfan fɛ u taara Amadou Agiya u y'o fana dɛrɛ o fanfɛlaw la Wajabate o yɛrɛ bɛ bɔ dugu min na o de ye Furuni ye Furuni o bɛ Ansongo mara la n'o ye Gawo région ye sɛbɛnnikɛla ko min ye marifaw ye AK-47 o 14 PKM 2 i k'a dɔn RPG 7 nin fana ye mun ye RPG 7 o fana ye marifa dɔ ye marifajugu kɔni u y'o kelen fana minɛ Wajabate k'a dɔn moto min ɲɛna u ye moto min jeni dandow la sɛbɛnnikɛla ko kunnafoni bɛɛ lajɛlen jɛlen don k'a fɔ min kɔni ye wulikajɔ ni jateminɛ n'u ye Bamanjuw minɛ maa minnu b'u dɛmɛ ayiwa janfa ni tiɲɛni na ni lamini ninnu na dugudenw yɛrɛ b'a la Wajabate u y'olu fana caman de minɛ ka t'olu di gendarmew ma ɲininkali ka kɛ sɛbɛnnikɛla ko ka se ka ko in dafa pankuru minnu n'o bɛ mugu yari n'a bɛ tasuma jima bɔ a da Wajabate k'a dɔn olu nana wulikajɔ kɛ Bamanjuw faralen bɛ ɲɔgɔn kan i k'a dɔn fan minnu na n'o ye Nara ye Galo Wajabate ka taa bila Tula sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn cɛ 50 u sina k'olu daji ten sɛbɛnnikɛla ko yɔrɔnin kelen ka tasuma bila olu la k'olu bɛɛ fa ka moto 20 jeni Wajabate o yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen la ayiwa minnu joginna k'olu fara ɲɔgɔn kan u sɔrɔla k'u cu dugu ma Wajabate i k'a dɔn ka mɔmɔli kɛ sɛbɛnnikɛla ko mɔmɔni senfɛ u nana mobili 1 dɔrɔn pick-up 1 moto 2 Wajabate k'a dɔn o yɔrɔ bɛɛ u kun kelen bɛ ka maa dɔw fana minɛ k'olu kɛ otage ye i k'a dɔn sina k'olu fana bɔsiw la Wajabate o yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen la chef d'état-major des armées Wajabate a k'a bɛ wele da kɛ ka tabale gosi jamana den cɛman ani musoman togodalama Wajabate k'a dɔn cɛkɛbugu fiyɛdalama sɛbɛnnikɛla ko an bɛɛ lajɛlen ka kan dama ta sɔrɔdasi ye an ka fara an ka sɔrɔdasikuluw kan i bilen kana mugu ci i kana se mugu ci la Wajabate ɲɛ nin dɛmɛ dɔ ye walima ɲɛ ninnu fara
faralen ɲɔgɔn kan nin yɔrɔ in na maa man ka dɛsɛ o kunnafoni dili la o de bɛ kɛ sababu ye ala ye diɲɛ don o don da sebaaya ka sɔrɔ an ka sɔrɔdasukulu bolo an bɛ don min na ko bi Buwa Jabate k'a dɔn jɛrɛjɛkulu nafigi minnu bɛ yen n'o ye droit de l'homme n'a ɲɔgɔnnaw ye u tɛna se ka fɛn fɔ sabula kɛwale bɛɛ lajɛlen dalen don kɛnɛ kan tubabuw ka janfa ani tubabuw ka dannajuguya wale a bɛɛ lajɛlen dɔnna nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ l'indépendant kɔnɔ a ka bi bɔli la karamɔgɔ ne bɛ n tigɛ don kana don i jɔn ka te n y'a sama ka bɔ i jɔn ka tezara premier min n golo bara kɛ n dimi awɔ tezara premier k'a ka feerefɛnw lakodɔn te flécha tire flèche sɛbɛn min n'u k'a ma le Sphinx o don ko n'a kɔrɔ dɔnba sɛbɛnfura nin y'a bolo ko siɲɛ 877 sɛbɛnnikɛba a tɔgɔ de ko Batɔma Si Sɔgɔ Batɔmani ko a k'i k'a dɔn Nuhun Togo k'i k'a dɔn Nuhun Togo k'i k'a dɔn Nuhun Togo